Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita Langsung ya. Bismi di kalimah huruf jar mabni kasrah ismi isim Yang keras lagi, yang keras lagi. isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'irabi khafat? Karena jatuh setelah huruf jar. Tandanya kasrah. Kenapa ditandai kasrah? Karena isim mufrad. Allahi isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'irabi khafat? Karena mudhaf ilaih. Tandanya kasrah. Kenapa ditandai kasrah? Karena isim mufrad. Ar-Rahmani isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'irabi khafat? Karena menjadi naat lafaz Allahi. Tandanya kasrah. Kenapa ditandai kasrah? Karena isim mufrad. Ar-Rahimi isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'irabi khafat? Karena menjadi naat lafaz Allahi. Tandanya kasrah. Kenapa ditandai kasrah? Karena isim mufrad. Alhamdu isim mu'rab i'rabnya rafa. Kenapa di'irabi rafa? Karena mubtada. Kenapa mubtada? Karena sepi dari amil lafzi atau di permulaan. Tandanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Lillahi li kalimah huruf jar mabni kasrah. Allahi isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'irabi khafat? Karena jatuh setelah huruf jar. Tandanya kasrah. Kenapa ditandai kasrah? Karena isim mufrad. Rabbi isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'irabi khafat? Karena menjadi naat lafaz Allahi. Tandanya kasrah. Kenapa ditandai kasrah? Karena isim mufrad. Al-alamina isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'irabi khafat? Karena mudhaf ilaih. Tandanya ya. Kenapa ditandai ya? Karena jamak mudzakkar. Wa bihi wa ibtida bi huruf jar mabni kasrah. Hi isim dhamir mabni kasrah. Punya mahal jar mudhaf ilaih. Oh, bukan untuk pilih. Karena jatuh setelah huruf jar itu. Ya. Punya mahal jar. Mahal jarnya tapi bukan karena mudhaf ilaih. Mahal jar karena menjadi majrur jatuh setelah huruf jar. Punya mahal jar karena menjadi majrur jatuh setelah huruf jar. Nasta'inu fi'il mu'rab i'rabnya rafa. Kenapa di'irabi rafa? Karena Sepi. karena sepi dari amil nasib dan amil jazim. Tandanya dhammah. Kenapa tandanya dhammah? Karena fi'il mudhari. Ala huruf jar mabni sukun. Umuri isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'irabi khafat? Karena jatuh setelah huruf jar. Tandanya kasrah. Kenapa ditandai kasrah? Karena isim mufrad. Oh, bukan isim mufrad. Karena jamak taksir. Ad-dunya isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'irabi khafat? Karena mudhaf ilaih. Tandanya kasrah. Kenapa ditandai kasrah? Karena isim mufrad. Kasrah yang dikira-kirakan. Tandanya kasrah. Kenapa ditandai kasrah? Karena isim mufrad. Wad-dini wa huruf ataf mabni fathah. Ad-dini isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'irabi khafat? Karena menjadi ataf ma'tuf alaihnya ad-dunya. Terus kenapa ditandai? Tandanya kasrah. Kenapa ditandai kasrah? Karena isim mufrad. Wa shalla waw ibtida shalla fi'il mabni sukun. Fi'il apa? Fi'il mabni sukun fi'il apa? Itu bukan fi'il amr. Fi'il madhi. Mabni fathah muqaddar. Mabni fathah yang dikira-kirakan. Shalla fi'il madhi mabni fathah yang dikira-kirakan. Allahu isim mu'rab i'rabnya rafa. Kenapa di'irabi rafa? Karena menjadi fa'il. Tandanya dhammah. Kenapa ditandai dhammah? Karena isim mufrad. Wasallama wawanya huruf atau mabni fathah.
Sallama fi'il madi mabni fathah. Ala huruf jar mabni sukun. Sayyidina sayyidi isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'rabi khafat? Karena jatuh setelah huruf jar. Tandanya kasroh. Kenapa ditandai kasroh? Karena isim mufrad. Nah, isim domir mabni sukun punya mahal jar mudhof ilaih. Muhammadin isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'rabi khafat? Karena menjadi badal yang mengikuti mubdal minhu. Mubdal minhunya sayyidi. Terus tandanya khafat. Tandanya kasroh. Kenapa ditandai kasroh? Karena isim mufrad. Khotami isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'rabi khafat? Karena menjadi naatnya lafaz Muhammadin. Tandanya kasroh. Kenapa ditandai kasroh? Karena isim mufrad. An-nabiyina isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'rabi khafat? Karena mudhof ilaih. Tandanya ya. Kenapa ditandai ya? Karena jamak mudzakkar. Wa alihi waw ibtida. Ali bukan waw ibtida. Waw huruf ataf mabni fathah. Ali isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'rabi khafat? Karena ataf ma'tuf alaihnya an-nabiyina. Hi wa ali hi. Bukan, maknanya Muhammadin. Ma'tuf alaihnya Muhammadin. Hi isim domir mabni kasrah punya mahal jar. Karena mudhof ilaih. Wasahbihi wawnya huruf ataf mabni fathah. Sahbi isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'rabi khafat? Karena menjadi ataf ma'tuf alaihnya Muhammadin. Tandanya kasrah. Kenapa ditandai kasrah? Karena isim mufrad. Hi isim dhamir mabni kasrah punya mahal jar karena mudhof ilaih. Ajma'ina isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'rabi khafat? Karena taukid. Tandanya kasrah. Taukid dari muakkadnya mana? Hah? Muakkadnya mana? Muakkadnya sahbi. Tandanya ya. Kenapa ditandai ya? Karena jamak mudzakkar. Wala haula waw ibtida. La linafil jinsi atau huruf nafi. Huruf nafi ada dua gitu. Haula isim mu'rab i'rabnya nasab. La linafil jinsi fungsinya seperti apa? Meniadakan jenis. Terus dia berfungsi seperti fungsinya inna yaitu menasabkan isim merofakkan khabar. Terus haula isim mu'rab i'rabnya nasab. Kenapa di'rabi nasab? Karena menjadi isimnya lagi kan? Ya, isimnya lah. Karena menjadi isimnya lah. Tandanya fathah. Tandanya fathah tanpa tanwin. Tandanya fathah tanpa tanwin. Lalu khobarnya la mau hakun dikira-kirakan. Khobarnya la hakun dikira-kirakan. Terus wala quwwata waw huruf ataf mabni fathah. La linafil jinsi atau la huruf nafi. Quwwata isim mu'rab. Fungsinya la linafil jinsi fungsinya meniadakan jenis. Berfungsi seperti inna menasabkan isim merofakkan khabar. Quwwata isim mu'rab i'rabnya nasab. Kenapa di'rabi nasab? Karena menjadi isimnya la. Tandanya fathah tanpa tanwin. Fathah tanpa tanwin. Terus kenapa ditandai dengan fathah gitu? Karena isim mufrad. Illa billahi illa huruf istisna mabni sukun. Billahi bi huruf jar mabni kasrah. Allahi isim mu'rab i'rabnya khafat. Kenapa di'rabi khafat? Yaitu setelah huruf jar. Tandanya kasrah. Kenapa ditandai kasrah? Karena isim mufrad.
Al-Ali isim murab irobnya wafat. Kenapa dia robi wafat? Karena menjadi naat lafaz Allahi. Kenapa tandanya apa? Kasrah. Kenapa ditandai kasrah? Karena isim mufrad. Al-Azimi isim murab irobnya wafat. Kenapa dia robi wafat? Karena menjadi naatnya lafaz Allahi. Tandanya apa? Kasrah. Kenapa ditandai kasrah? Karena isim mufrad. Wallahu Wallahu a'lam.